yamba yimre truti biget ba fangil chepi ti wakata met le pam taba na sosne taba senkene yin wisara ti bilgamba ti arbra arfa ton merikda yin wisara ki bay tas yam fangil chepi bumni fans mbe pour ti werse ti la mon puipi ne taba ya ren soti le pam tabruna na en sosne taba bangeti runa na kenga men ti gonne yam ha ne stade du 4 août et handa bilikane ti gidramen ti balbed paton le benitan benewa bangeti renda nyaka medna ngumane amnenda te eren pour menga ha ne ministre ning singeta ni israeli observa ki bakit ba yisko ese refinan pa me na le ngumane am senkene ha ne championnat wa tatanwa na pila wa saba weekend na son lora ya bal ramba town libra obsumbon woto donc na sadamti mars retour dama donc na terangumane am senkene renda la koyam singi toto le bon coin classement enfin gil kepi et le bon poussi la main laquelle l'on côté tique l'on patrouille TV sur Zougou tika la bilfou et na wakin a wers rapport à la bangue baté sen dengte les machines d'amont na kenga men torompa ma son dans sa tidnem tirunda per patron wa jana patron wa Antoine Yao bam patron tirpa de nampa taba lamte d'amente boumfa na i belle avance biban jeune premier Yasida niamti Runa General Talla Kinde wala Antoine me la bomba fangil kapi sambe o metor mena puine tarne kirara fangil kapi lili nampusa wala True TV get be gilli nedo woto wakati ti kala bili pour wala son torsa na wersa yala fangil kapi ti neba tonre wome la me banga vonle ti aboto mena nyi wisara nan li bam nugrito ti tara monsieur Herman Yamworo ti nemanti wakat bilf manam ti papa am taba wenam mananam ti runda ti papa am taba monsieur Herman ni wongo barku so yo yam mi la wakat li tame pierda wenam li ton be kan li tab ni runda ni la fiwa yo jeune premier la on accompagne ti ton wers ni wisala kibe anta yamba True TV qui l'a là-bas. Donc dans les bas machines de moi là les bas machines ouais qui a ouvert ce rapport moi ça ton décantation. Stade du 4 août bange baté anduni bal tor damba zinkan pasni sable sen kan me bal tor dam sen sakwe sanda wilikti bal bet patron le temps hané porombe ne tiboy man sarbu totore un certain man situne bam sandat bum ninga ral ya renda kitubra wilig bala yi noro wiligi tibal patron tombe ne la pam kibar libin le lui rahma baté wilgamete sanda ti patron ya nyenda nyakame ti bal ramba to mo hanton la wakat bilf pombala bala tibon la meti hane Burkina nebni singeto balla to dam tonre nang panga ti yelbu to fangil kapisen data man rap ton man harenda ti wakat ni ngopsin ya konkont ti serdamente kala renda bi sana yireme bok to bati tuma buto to ton singe ti boto an yido somnam ralle ariti na libati banti ministre ning singeta ñu Israël Burkina Faso ka ne ton rame un cercle bakit ba na wiligi sene kibara sinwa la bleben le wilig hane bamme son le soron tum ni si nan tonre ndikin 15 sene stade du 4 août pora sena yilata ton tum hane balla to damba rabo ral na kengamen to pamba ti hane tumda son cercle bakit ba option 0 squeeze ni sa ton tundantara sami cento zinda bene te nyeron koloba te na wilg hana tuma buto tore en lebon pass ligue vener sincèrement ning pour bene en temps te stade du 4 août à toron tun wabson date boom la ninga wat kenge to pa ministre ninga singeta ñu Israël à Dominique Marie André Nana qui balcon et chanson ça de tout fédération à président torsion faire quand on son qui dit comme une table de hidna manawana et ton il quand ton zek la fédération a tourné absolument ramé et quand vous ça va c'est chanson à zek comme dans la jour la
ha gouvernance tout na série du cadre qui na ton malstar depuis 2020 le ministre a juste dans le dossier du conseil des ministres le conseil des ministres a donné autorisation pour tant de lui même venir liga na dinga wodo sala na miliara na si e wodo sala na miliara ila kusuka donc fa na fa la miliara ila kusuka la stade mala ya tinga na ta 11 milliards vous ko 12 milliards donc conseil des ministres pour le ministre des finances a dit nous allons mettre ministre na pas une tienne vous ta milliard ayo pena non na la ton complété et vraiment avec ce conjoint et cette semaine quand il quand on a pire les gens ont pu nous appel d'offres international parce que nous tout le monde a fait une tournée de soma quand une tournée qui n'a pas fait un péril la tournée qui te capte avec FIFA à ça que tout ça là normal tout on va dans la vie donc là maintenant appel d'offres international les entreprises qui n'ont pas maintenant tourné là c'est là il y a qui là c'est vraiment tourné là on dit il y a pas de tourné donc taxon il y a moro te tourné là il tourne son non seulement ton stade à de station la TBO la idée à bonne na suspendre la ral ya wotone la han ministre ninga sengeta Israël William sincère qui va kitba ya te tum kateka seradon tume aleben le côte ligue du so nan torti stade rambasin ya wodro la bobo stade maton pa manare ton tum wa hane bal tawdam rabo jeune premier han ngesi nam mi kamte tum da pa bum na yina nakoy bon mam getam ti bon nyamna mi tout mama bur katu yi tum sana yina na ti bala wala star mim ti tum sa wa sekana kinga wala milliard piga bi milliard pila yemre c'est ya tum teken donc ya tum teken bayam sange mi ngabelam tabam na mana appel d'offre na yi appel d'offre international le kuliga mitika ayala Burkina Bale so tira matap ti yi tem sa taba me o kuliga bangle train so tume ti buyini bam daba ha ne gouvernement araba abalam tum ninga nan tuma bewa beyi soma kabum bum la kawul grimeti société la mekabe wala Burkina Kame train tumaye la bratamti yi wakata wala appel d'offre men pour nanda to gis anaram nan de ngantuma ta tun intal panga la talra sande ti wala kafa ne fifa wa tun sake ti wala gitar budu da tun wena gitar moi bi aralewa tun Burkina Faso yi rien ti wala mizini ngazingeta Israël monsieur Dominique Nana Willigame ti wala ministre ni ngalo rama ala gidawda azupiu bamna zo indika no kenere 2020 au point on willigidi gouvernement wa no kenene ni sinde seradan dike to mondo ko manare wala stade du 4 août ni bobo stade Willigame ti ligidam zo empama me tout mandara na kasinga ya hanze ane million willigdan wodo stade zo ya wa miliara anasi la zo intika la bobo ni ngwa miliara yemre bon la yam sanze ningese ab compte on kuga tambala kuga taba pour voilà ton train mane hani mam tazo bamba nan dik miliara yemen ni nganda kan ya bobo ni ngwa te brenga ninka ampa haban na kama ligi ni ngwa te denga na geta yewa ringa na ru na nanda ti sankare na wa yito ya leptable bala bon ti wala kuga taba abelam ti yil sob san waki zakin ti koma tara tatati riba nan kabiye ta yel madame tum paratin yilem le ban wata mikti riba kabi to voyo mi ti zak sob tin wa mo mikti shagala men nan kasawa le ngam bonan gulun de kala ta wata be mo bari ya ti zaba dezini donc kuga tam abon ko tonna il mo ti bum na mane le mo ti bum na mane ba miliara won wana ti ba kafa bi fifa ha won mane ba ya wa tum na yo singa kane tum na singa ba manale na ta ba nge no kenan ngab nan dike ti abra kita ton ton stade pour am ti bon minti monsieur Herman ya muyenzi wa ba membe tumna pour ba metala ko ese tina mana ran wexsa la même passé ti bala ko yata men le yitu no men le pare qui ne club vraiment la minti ba melo pour minti ba me entorser ba me ya pour et tu le alixa kwa mata tasi
Monsieur Herman Yamoyo, est-ce que yamba son ministre son willig hane tumni fan seraton tuma j'ai campagne ne hane kafa son kon wakat ni na ti Burkina équipe nationale la ton qui est un stade du 4 août ringa kala renda ton mana buntira tum son ton zinda kane na yit wakata han tabubrali yete bon ya patron la ya tilete bias pipipi yameng miti ton be UNCO supporter mais ha tara a club équipe on en 34 terrain depuis un pile zakane na pas le pamon étalon 4 outils ya ton me zak la bene donc wa un petit bal canal le tobewa ayi susan wa minira yela la jeune premier wa ne gom ne nyarba na zintum no la nyarba me ton hana ngehne supporter gizoro ne nka politicien gizoro ton tweme na ne ba yeti gouvernement me ya sitop tara zulese la kugo taba poe ni milliards nasi tonti étalon ton bal sakateka anayitoro la hani ton tazo yel kanka sing ma ya city ministre azupiu la stade du 4 août yuma taba manka tileba yum pi nasi 4 août singmbe yum pina ka twen diral bu mungete ti ton katara toy ti are bala kan 98 amen loura stade wobi kalinya malgari donc ya wanyam yela ton magada hanna yitoto la hani ton fa wen bonzo yabsir pampanga ton ti kanijon et talon en tombe asida la modo to brali était ton ziga toy parce que aya patu eta nyani parce que ton kabe pour un mi ligid sa ya totoy la pabum healing toni voilà sana gis Burkina Faso runda me balla hanta zininga passerat te stade kabe stade les passeurs ton indicane quelqu'un qui va la stade kabeton parce que platon hanangume bon ton nangume supporter gwama yam miti balla welam tini sala bondabo far da pongo ton nga balla donc ton metin attaque to dama wilig balla ton katala toy étalon me bun kabe le groupe neba nzu étalon donc kabum da sumun guti tawto ne effectivement ton katar stara toy ton mera sumun singa me pinda na yelenti yel kangara waye bon yama nges réseaux sociaux la mo ne bu son pirate ya soma suspend stara aya soma la ka soma woto ya wa mahati ni ka fa yik wayam yela nangu de soma be mtizak so mo abranti zabada zinwa ton metala ne kafa po kabum payi ka président zini yikrare bala ya bum da gomnan da bro lamtinam ti volonté politique hanare ti to dama men no balla ti yel kan sirada welrame président nou fo ton baba nou fo aya union nationale la tor soba o waye lam ti Burkina Faso ma fanu bal hanan cotise PCC ça fait 20 millions de Burkinabé bon nyemele ya goma tore la de bon rawento pampanga malastara hankare tona nanti tombala kenga Maroc lab ndey to nanti tombela goma me wat mununti kan U20 wa Maroc kali ratinde neba kali yira rahmanula donc idan sare yebro to waria kataro to ngena yito quoi kasakre ton kamiolum mbi temberti ton nebti ton farat balla ngeti wa auto bon la minira la fédération ton pierre de fédération président meng tosame au pari tumna ti abambe william ti fédération président yiki en kene ti étalon en toronto la yoyam da togor mama ham paina isomo salitas kananton le président non tombé né voilà parce que bewa club façon mentala stade la wa mikti ya auto abu bamera kota 4 août en ton hankare 4 août ka salitas terrain
dans le koy kang me yi hane runda wil dumbati Salitas il y a Burkina représentant coupe kafa pour Salitas nda certain temps Mataharamba kanewa mi kamenti bam nan toronto Côte d'Ivoire mosa balramba nan Côte d'Ivoire et pendant les Burkina Kane stade du 4 août la terrain ne manti runda menga hane phase de poule singame ti Salitas yi kantor be hane Tunisie runda tan hane pipi balé ne sané CS faction ya Tunisie club la balle son dans ça moins Salitas bifa ayemre nazalam dal match aton le be balaton lebe kan kazari yenda ya arbning sunga tawabala la balkan la serdan tan sene sanda nan ton ran la kane la Salitas nanda ri hane étoile du Sahel voilà la tendamti tonyamti kala bi ko le yu et pas mila bon wonere parce que mama zuga balka bem zaken ama mito mi baba ne da zaken ti pabe la hanketa fo zakon me yanketi kwa pour un pinua zuno be ne fo hanketa fo zakon yida c'était du Côte d'Ivoire ya tom sambis mbebe la kawanda yida bala bon ra wanta kelen ken pang bala Salitas me ton bala kane. D'accord. Ral Edwin bon so yaren da jeune première san kelam pa renda pour ringa ton Burkina Kane bumba to atete nyata bato patun ngesen te tuma buto to leader ton pame te tuma pame singla yitule bala ne renda wilkan te Burkina Faso ya les millions pisi sana non ya monsieur yamuyon to sam bangati bon haiti politique mamili que politique mbone moti maniere ni ngabanton man kablen able kotoni kiga taba maniere pa kongo ni Burkina ba antwe ti Salitas pam mtioye ti to la makange la mori katrin ka mori aba maktion to twin le makam to tire timbo ha wo to beto lo mbati ti erge na itoto fagi kapitweme lile maha ni mam giso point wat tirin kene wala ligida wenwa bangti tun Burkina Faso menga yure zekam ayel wuso ba wan kan yusra point yel wuso point Burkina Faso at fo le Burkina Faso yu visa e beko dunu wo visa nasa Burkina Faso avant eti Burkina ne ba zo mi hiya bomuninga pibi sante andik wala nama za point bo gom wala tuma sankadam yelle abgom na Burkina yelle wala hande wati kile la be yemenga ndawa yiti to da solve kuli yita aéroport wa ndika apapora en qui c'était bien que vision man contrôle dama avant la kam mi kam ti son la kabole la police sokina que ti ni me a Charles kabole be ti amam yo menga akale gagner par rapport ben akile ti sare donc bon la yifa point ya balla weng lil mam geta men et que tu étais tord de makamore que ni di panga la yil ni ngam pa matonna rakasira dam pam tondi fo sangen ruwe en pami que vilminge ruwe pole chien fo waten gen yongo tizikan wele bo no kanga il ne faut pas zime ngam poyi voilà il fo nyam ha magda ya bimi aye kwe kabi haya kwe kabi o kwe ran yorombe la serre yum pista la yopui lum menga dik el ki Burkina Faso ka elik wo do bala naka kin boboyi kombi bi wanan be nakata yumpita la yopwe en 60 milliards d'am ob kata stada menga nanani la milliards d'am la sunta la no balla me dilla bi man wono ngehe no ken boloton nan dike ti ton balla wenge aton kin tawri bana ka stade du 4 août stade mataba lile mo kon l'italiabo tunna mana wana tibaka stade du 4 août stade du 4 août ne bobo bala
timini le meilleur mana conférence de presse n'a pas na marathon de train na makame ngeton kana pa ngala kana 2029 nan ton ye lila nya fazindi tiba wanka stade du kat utabala avant ton romana rabigi ton tu mana boy manyer boro on les pam stade ton passé ni Frank Chapi manye da manye katwen konga Burkina me yawa fo nanke talazake yala fara ta manaso toni no ngabala ngom stade gwama loto yida ta mebo bombera ta mebo tengara ta yela uso la mam takasamti takaramti balla o yamila pepe tara boyembo nanti nebembe ya entrepreneur damba yit kenga meten on contem sa table to bi azarde 11 milliards aya uso fa hanga tara yin zingom na yella akana na BTP rama kagunsi ton pa mazuno on suivre ministre Azupi humana séminaire na ko balla hanan libre tara yi tombo to batale be wana sa tengtwen in kins ligidi ti balla mi économie wa parti na twen kin ligidi ton si suivre séminaire yelo so be ballon twen kin ligidi la ton kelen di ka balla ta keti ya wisra yoli nyimta aya ligidi ton han libre kin ministre Azupiu plan de développement du sport opérateur économique ninga twen métier ligidita 15 ligida stadon libre kin be mpama ligida han propose soma bala mam tindam tinne be nta ligida non balla ntwen dikriski ninga ligida yo yam yela han ve ya city toni gom de supporter gwama la mam takaram ti bangar bambe ntwen geyel bamba ti kagun ti nebo wari star an libre malare ton ka twen dik fan ko gouvernement ya toro voilà yasira balal ba ni gouvernement menga ya le ni mbuide ligidwe mami tani mbuide ligida idila yo takaramba idila yo impodamba ti abela bi ko na nyaki la ni mbinzi wala monsieur ya muyo yela ni mbinzi tebsan mizi ni yevinga ti kabel ba masa mbudu bala nanki ba me nyampa na shoko mengai ya mi wa kanka mi ni nga be men no balla la ma ni nga bligide balla pour bala on banda rilla nibni ba hankin koronga po to mimbo ti technicien ma la menga minti balla ton ha yiwoto yiwoto la ton twin yam bene to bulika ma ha on versa en penere ni be mo swena twin penere mo to ge aya bala ton twin mare pini ba za tabia do ta kuwe na ma pina tabia ngum na tabwa mbwe il patrioti tinka ngaba rakara ma fa ka no balwe rakara be men no balla no sport ni gusaka dama kele be meti ya bourse la no kele be meti ya wi fa tabala no nga kele be titi atara no kenli avant de dire la bala tiba casta du 4 août casta du 4 août na nya manali la kele nya biesa ni manyeri tuna mana wana tatole pame bangati yum na kenda me yum na kenda yum na le wazini ka batatoni yete haya ton da gomsa du katu utayela ayum pista la yo polo ya zo pa ba yum pisi la yum pisi wana sa tenga star da mala afrique star da mala tema miya la tun ke tampanya rai to biya ay la tun da mana la miya kam mana ga yete bla wodo sa ran kenga da mwe tar mana ga balanda no yi hawo ya ngu kala da pista ya ana le to ba mwe ketin kenga da tawre wala hanna sirge runa wa balla san libron wane no kenden ni sa ya tileti wakat fa bala biyam metar gesarba yam metar man sarbala bala san patum bala et san nan libendik wavara san mbe runda wa aminti san tarin kala yuma wona bala ese apana wali ba tila izin safa wakame bala la bumlinga me nan passe dala tonto damame ton me hingete obhana mi man bumbum man la bra kila viura ya city foka twin man bumbum pa kila viura ngom no viura me pa yalma se tara ba me taradam la wuso nyamot mika lotore tati le miniser gwama tiamo mik miniser tati le poli gwama donc Burkina Faso tondo e min toroti itella wa sama tumna
fo me pa mutu la wana ndiro Facebook nzingom yare minira wa yeti miliara nasa yamna mi kamtine ben kibe sok miliara na ya bon ya wa nan kenga balantini ngro peinture la ning tirolen sar malal kawte la ton to dama minge obhana man bu mane ya sitia tonno luis optora la hana man bu man la ba gwama kilgara sino ministre azupura pama akoro la tumna wana tan singa nyam na mika Facebook batono zingom na kane emission sa mengam na mika gwama fati ya twetwe ya siti miliara na ha ya wusola hana njaha na man star balla nyinga ton pa zunu on kene ton ti kin star tenzemse Afrika kane kama kata mingi ka aloke yo nyam yila ton balla be tore yidba ka wumi nga ton litara ligrin yidba la ya volonté wa ne gataba mana ni dana sing tum de zo ne zubu be point parce que to dama me ba me mi woro dama donc dala ni ka fa gada men kenken woro ba woro so ti hingom ba me ba gwama ti gatab no ra yimbre tonti parce que ton na supporter da bala na ton be yinga ya to actuellement coronavirus katara na mane la hon liba star ka soma ton na mana model bo kala betun tara ligidwa dig microphone na wani mobile king maria hay ti sigin kiri be zinga ne gam we mo ti zini bi sapa balo donc yam yawa burkina faso da zidiga wa dina to mudig bala ti to me tame ya yimi nguligi to pipi ya yere yi nyam ne ton star da malawoto wona mana nam ya yam yeti yam nyakra obinyaka yam isikisa to bala wenge ibala nabe bala zina star kauto bala wenge tinyam sa yi burkina équipe baya manje club de no le bilebe on wona manje ton championnat no wa ton championnat akinga tawri bal 8 wo bugum ya auto la bal 8 wo bugum ti lotu ya bondo billa bi gese city je singame atun kota tawda mabala obnit pangan pasi ti yel kanga manala la yel kanga hamana babra gusie abuli wona nge manyera po na mana wana ti niba hawe ti abna yela woto biton je longo be tori bala nyabi ya nyenda we nyabi rununa abelum ti pinu kulelulugu yam tu je mimi haya ti pindem da magada me ti belam ti l'huile san wa man woto ne bje mim turana na yi sabeda ti sobo hama to mim turana to bje pinni mbiate donc to me tingita me timba mana ma man yo bangiti ton me yawoto dani nga menga ka timba mana na to na ma te ne riange hemane sirrin yi woto ne donc am tidam ti han stade du kat uta ba mangi menga ton ni wisara no ya edik wala bossa to na pa bo ya rabule wati yam ti kala ti fetin sinikate bonepre dilla blessing ne wona nge nani wiidu tabro ton katara wiidi tabro wo te wala jilide mo couple mo waton voilà rabiti championnat d'Afrique de cyclisme kulo de makingame able ba wane médaille yemre Paul Domon wane médaille de bronze parce que course contre la montre individuelle là pareil la mangi wala parabonwa yemma mi comité Côte d'Ivoire biga be pugla en pas médaille de bronze rana asoro minata la nyama ndiki Coupe d'Afrique de cyclisme un signe tabateka à palmarès à point Afrique de l'Ouest Burkina Faso yi pipi bi pugul on pas médaille bon on a ton kingame bon ya city a awa ba mo yi 4e yi 4e a 4e pas médaille ya city classement ya soma la yime e ya bumu bébé bumbe tiama nge wala coronavirus amana ntata woto no wa kululum ko to kumbe woto yi a part nyamnya anga prix 14 grand prix 14 hantaba to pame pare fédération men to loin ning panga to na kin kudro oblika anta semene yibe wana be kudro halti boji ning baati yibe fan ya wihibu keni men la banton pa médaille donc bon et la pire fédération la le côté ba ndé ti vélodrome ya zina kitente competition na mane ton katarai la hawa gom Afrika yele wefu ya Burkina Faso
Burkina Faso Érythrée yamangi wala Érythrée la kalding ton nombe we fa Érythrée bezining ni we fa do no ton men ka wom no obu sugu mengi Rwanda Viendra Afrique du Sud boto Algérie ni Maroc ton watingi ta kama ne Côte d'Ivoire la ennemi bati tenga to dam menange gege ti la mi king tawli donc nyamangi wala nyingi sera point a sul da mawususwa tout mon kete bébé ni tout mon kete bébé la tout la be nyanyabo ni manye damba ti demi wa wing ya wabi yima ayelay voilà ne fa modri ta kelan hana kelan bi kelan azar d'accord. Le parmi monsieur Yamoyo Santaraboum s'en passé et na wa kenga toti edna manti sans envoyer bene balam tendamete de goma 5 nesta du 4 août sombo tendamte to damba menangi hameti tuma toron yi taw ne tulum ti bum fa toron yi belle vene sitna libo wa Burkina Faso katile William ti bangti weekend sun loura championnat wa tawa anawra piga la awe sabab sumbonti match retour nambara titon lebran la scène stade damba wuso ton dire han club ramba wuso sombe han première division te na William bati bangti 5 Salitas la Royal Bam Tirataba te na William bati bangé te kayi nana kon Salitas tiboy bati sangesti bambe hane coupe kafapora seradon da sorolri yat bneri Royal la ya bien c'est lab breya sanangese pipi bifan ya son sing pazamba la scène Royal King nan to en sarlar hane bifa la yat leben le tem ti banktis hane premier mi-temps Pormbala la hane bikatek la chose Salitas nan torom de hane bikateka ti sana ngese la tendamenti bamba sandalibron wa bumninga abnanke lengada dan torom patawre la doa mikamenti Royal Tawre Salitas konga panga bia anasi ne a yemre donc ya hane bilamba la nyamba san getoto ne wa tinan wili bati banti ya handa tun wili bati 5 championnat wa a kita me tibala tibon équipe fan ton yamen maun pame andu on wa tawre sans les man sambala wat mi kamenti atleto comme siga mbe hane pourrait la te nankil pané bala ti bangti bala ye bien assez kon Royal le yemre on kon hane Salitas donc l'import menga Salitas kon hane moins penalty yem la paquin refan ya tilete mansarzin bala ti bon san nges Salitas ronda ya te be Watson da Wilga coupe kafapora un certain temps un king tawre wakat ninga la metirim so zindi jeune premier ti han kalenda wakat ninga na wayeto bien na c'est un con Royal yemron con Salitas balkangane atalla peleyik mami titalla peleyika est-ce que balla karsa menga ban swaka anan tungonya yelmenga to neba bilyimangi balla balla ya fahanga ayawa ton wa kirsa sahati ton mi da ton balla ti mi wa kazim te bet non to seba tondo seba ton hangal ma menga wumi el bal kan avu molay mum bakiti Royal Katun wi Salitasi le bile mekieba yi totowa ya nyime nga la mam bori la voron kanyen ya lingri ya ve ma ngi nge bile ma meng toto ya wa susanga bene Salitas joueur de marama ha ne balkanga po wa ya wa susanga ba ya mangi wala pilanti o men we ba ya nya mangi joueur ya la mo ninga na kinga tamo bala menga amenga ra ka be mengi abeti na sala mo de confiance amenga ra ka be mengi a we de bala yi
ala handa be menge an wati gardien wa rik bala to bala lebra yiwa ala lebra be bala zugu ni dara ni pipi tout 15 pipi joueur be bala zugu et puis bala menga bon ya sidi ya wa bala menga katolo un tic un we bala ya wata ngasa kalame si gardien wa rik gardien wa mendika fon hansi da be menge zipon ba to fora kingame ba gardien wa menge le yikle ba bala ni te fozumi ta bala zigi ni obmimi vient te fo sur le rondala tabouma la kazime la maman non donc ya wayam kala biya wonto non pas yam kala yi amenga mbam ditamti amenga rakabe menye soit ya wo bumu mbam le ni sala ringa bumu ni tumbi zuwa katun to ne da fo ma nakale ya wo fo le singi mi tum na menga ya to la kanye yimro ya mangi premier but ya défenseur faut katun ntudu karanda tan renvoyer balle défenseur ka yir balle to et puis balle han yisa ya mikamti royal nsuebiwa aya yemre ya mangi bureau mataba pipi bureau mataba ya madu mikamti attaquant aya yemre jeune premier bam to ha sida penalty win da la ne bataba alors que Salitas ya rasuma ya wa marche testé wa pas tu étais entraînement pas ton championnat kali ya rimi amana le bon so de bureau ma yi kateka akari mzinye bam rasuma men kenga pela kapto etia bal nya wata wala bra tagarna to bal kada ga we sinon patron wambala bunda kabe ya me balla payi bali donc bati han wo mikte patron mais passerati tawa to ya mangi bureau ma paniri pang mengai bureau mai fa royal défense bio attaquant ma wata ya ye bala premier but et puis Salitas ya école de football ouais tara karam da kam ouais pas wili bambo to no kam ni sa zinget ball défenseur ka yid ball ne karo to hana yisa me ya kirim so pat le bere ninga tan suka ndiagal yon deuxième but me fanyo nyo ha me ti on ya hayembre ne ka tun kinga na centre balti nyamba hatale bere ya yemro wakar fane da mbewa couverture ya pour nguro voilà na cewa men to pa Lagi Koulibaly sin ya Salitas Karsamba to bo wiligane bal sin toto bal sab lo repore titipamba. Je pense que d'abord au début on était confiant. Mtedam ti simra ton mi ngara ande mimi ton do tan ton rome bale tout le ronda ta point taba phase aller wa club kan ton rotondo dille rande ya tile ton bang na mana ton ba yam san yan ton classement singra ton rande ton attaquant manasi la attaquant manasa a paton rontan wa han serade tibale patun absin yetep tunwe dille milieu men ngara zulu e sida la deuxième milieu wa libre singa wanti ya tile nedo tilibran le nidik panga la boko premier mi-temps abra jom pio ton biramba tili wa ton kit ton pam jule harken deuxième mi-temps et ton ramène les mes jule kinrba yali ni kit wara pa wona pipiwe war kanga pokon wa ton nandi kayam tibala mats kasum ton kafa coupon. Donc on va prendre toutes les dispositions nécessaires quand même pour honorer notre place. Dans ya hanta attaquant bana menga labning ya hana yila top tonre bala raton wilikti pap client parler ya client courir. Am pabza me le pabuna pabza me le pabuna. Puis en game clair mara mammi sala ne tabo. Aha Royal Bezini ni Salitas Bezini ngawa pab yamri le wa Rwanda ya han le sing yam pabre ya ni attaquant na ase hange balla sida Salitas katon Salitas balla Lagi Koulibaly wiligamente bam san derla han wani bam sin le kamba top ton bum ninga kamba hankiwa pa rik pa gat bam la patun no kien ning bam handa gana tiou say ya ren titiwa liberato ne mam geta meti ya bal ninga bam titon Tunisie wa ya Balkanga da bibzuwa abra so da Balkanga haya ni ma ya Balkanga da bibzuwa e yide royal bam da gamti bam menga jembe bal bedning zuga bon ya city royal da je papa bam kengala bon yon so ma lebra ya city bon ya dikede basi na miwa
nyam hambe sak point bene kamati ya we grand frère oui a petit frère nyam ya we koro ti a bon fa kamata la yum ne ba taper d'aller la tenir ko nugo we ablu de fo pic bada ya kamadu ba koro donc nyam yawa balle mais professionnalisme la ne wa voilà ton championnat rati professionnel wa yam ha antar bal bi la yam ba ka bal kanga ton jeta ne ba wuson jeta ken kanalon ya bo championnat kanana Europe kanana bal kabe bilfo 90 kinyon tibe yam zuwa mbayon ya kala yam ton pam tora kengwe ya wara yimo bezini nyo yam mitira yimo kale train espérer na le ton coupe africaine na yito uma yiptore le be hala la city balram ki kala rembirim sa la hamdir tora me camarade na sigide kam fa bada sona bel be ya pipila auto la na dam tourna décisif en tout cas ton librien net comme fa karaté sona bel la karaté yunturon yi la be muntu o mela tin ki ma mo yamba yande donc ya tum tek quoi hani mam ya city royal da kitntun wa wen salita la kabire manahi balla yi fa wuso balla men tulo yi fa mamina oblika la fanga ya mangebe qualifier na kin fa de poule menga ya alors ne ba ya yi nu pa ho nu pa ka timbe la yamwe eme dine ba kili de yinga nga ba bala kam ter so bil ka ligi ne la ro balkanga bam gwatin da yi tabna an pusa taba da ne fa kunni 1 point yi to betin bon haya imome ti bala mana ton auto la ba de balni watan et asoma bon parce que yemme me se abiro mameti balkanga ne obra tarada ni Tunisie balla yida hangani yemme meti balsa yemme meti salitas ya koromzinga ya koromzinga abibi na mi mantoto mpa mola sulu suguda ndeng tirengese zinengese royal manaton pipi fa yibi so fa wodo bonaton nan manaka la yo lo Tunisie timana ala sa dazin na mengewe ngi zibula bam konkongi zibula yala yutaba bon royal me optum na mayeri ya 112 ti gi mbere to tum bang wala no mam gi am digile kan ba hani mam gile ba ma bayi kamani absola balo to bala yikinta ndu yo yimti ba ma mehimti yam yeti yambe campagne africaine na we ton na malra yamka la est-ce que ton ya suite équipe satara bangar ban kenger kamba pela ne ban karam nyewa ba nyimi bini nyimi ya ne ba équipe se bi sur katara be ya motivateur na lig bati bal ya bala yam tum la rewa il faut na équipe yo ndat nti tume to be le ti chantier mbe bobo ka tum ba woro chantier wa ngibin bobo ne ya ham tum woro ti somo la bol fo bobo wa la ha motivateur han kabe na motiver kam ba harab to ya woto boton ye kabe équipe ami la balle kadanye a pas quand la kenga tunisien m'appelle wa betamti miki équipe non to la handa to asiar tonda la et ça nange bon bal kangme hi toto premier mi-temps Salitas Ndel Waninga ne ba wuso fin la période bon il y a deuxième mi-temps bala tantene bi kangme bi famille penalty ouais penalty ti targombo na pour gomba na ngam ko la ya auto wakat fa ya ngorom pamba ya auto la tun me hiti bala kan ton kawa panom ton na la tun me mi ngoro ka pam na bala tela miete sans kayi auto ne watin ye tum de balade mi menti phase de poule ne Salitas a pas club ministre sans bébé wa club bedbeda dal ya tileti nangpang zinda pore en kari wakat ninga watin yi tumde lalet nankil ampa benente Salitas ne Royal FC Lour Pori et nankenga men to William T Kozaf ne AS Don bamme tirataba
bam sẽn tɩg taaba yaa tɩ d wilg yãmba tɩ bãnge tɩ AS Douane bãmb yẽ tõoga sã ne kozaf n na n maan sẽn ta bia a tãabo ne zaalem donc d na n wilga yãmba tɩ bãng tɩ bal-kãng me a yɩɩ sã ne bal sẽn sɩd yaa bia tãab ne yembre n lebg n tẽeg yã rall sã n na n gese bi-rãmba la y sẽn ne wã rate tɩ AS Douane sɩd maaname sɩd waame tɩ sã n na n leb n le wilg yãmb bal yaa tɩ bãng tɩ sã ne AS Douane bãmb me ratame n kell n pa sɛ ne pipi wa zĩigẽ donc kɩtame tɩ bal kãngã pʋga b sɩd na n sɩd wɩsg b menga n na n tão bala bãmb ne sã ne kozaf donc tɩ sã n na n gese bik yaa biif sẽn kẽ n zoe n da paam n gãng lɩɩ wa zugu donc kɩtame tɩ kozaf na n dees n ta bia a tãabo bala tɩ sã n na n ges balla menga mikame tɩ sã ne AS Douane sẽn sɩd wa waang ninga mikame tɩ pa neb sẽn wa n na n deeme yaa sẽn sɩd rat tɩ wat sẽn da wilgda faaz retour dãmba wotone wã club fãa maoodame n date n pa sɛ ne zugẽ sẽn be zoe n bɩa zug n bɩ kell n pa sẽn bɩ tẽngr t'a paam n doo la d sã n na n gese a tɩ tɩ yaa biif sẽn da zoe n kẽ pʋgẽ tɩ défensɛrã kẽng n tɩ yiis la bõn albit de tusa n sõnge tɩ bi-kãngã b na n valide donc bia a tãabo n kõ AS Douane ne yembre n kõ kozaf d sã n na n ges sã ne bal-kãngã AS Douane bala d miime tɩ faas ale wa AS Douane me rab sɩd bɩ zugẽ da sɩd wen ba tɩ sãn mik tɩ faas retourã pʋga yõsd zĩmda bilf tɩ bon pa tolg n sig zãngã la d miim tɩ b sẽn lebg n wat waang ninga d na n mikame tɩ AS Douane tõyame n lebg n ye pa sãn n pipi rãmba zĩigẽ wa monsieur avant championnat singra recrutement bala bãng n bat b ka wa n na n deem wa ya équipe sɩ puisque masã ka leb équipe bɛd n yãmb taoorã n ka basdẽ club fãa wata ne moyen actuellement AS Douane sɩd maana recrutement sõngo b sɩd waame n dat n kẽng taoorã sãn maan sɩd gee ballame b sɩd nidga pãnga nidga b kozaf pa tolg ya tõnd n da toga défenseur dernier but a gee défenseur a relance balla ka tõe n lebg n dɩk ball n kõ attaquant wotone bon donc pa tõe yetɩ parce que phase ale wa n sɩnga ka ta 3 bɩ 4e journée bon donc ka tõe yetɩ yaa gɛa wa n ket n yaa zɩsd koa voilà ralla bal kan samna ma lebg n ges yaa sɩ tɩ supporter sãn kẽng yaa burame la rata burame la data bal neem me n ges sinon AS Douane yẽ ka wa nan pa poorẽ. D'accord. Monsieur jeune premier, et ça n'a ges balkanga nemente bati hamik ti AS Douane c'est la konga panga titi la libran sigida me raton wilgam te waba monsieur Herman Dabiligan apton ramena libran wa zugun bilfu balatan na ngese battle balkan lour pour boana saba zingi non mtina mti monsieur me to sa fin la banga bati sane no yakam pila we sinkerne wala championnat wa woto no wasunton wa et tu lemti yi bulem sara tu yi bulem sara dele BPC les ak la yen woto ne panana ko lele nyamti AS Douane mana tab ne kozafa ayemre tẽedame tɩ tõnd sã n ket n tẽrẽ tõnd zoenda sõsakaane n wilgdẽ tɩ b sã n wa vʋʋs n le lebg n yiki gata mana ka na n zĩnde rel wakat kãngã masã n beb yĩngrã pa rat n sigi yaoom yelma maa wã n beb wũntʋʋgẽ rat n kẽ maasme tɩ n beb maasẽ wã me ka rat n yɩ wũntʋʋgẽ wã rel yãmb pa ne donc yaa rɩme wa ne royal sẽn maana rẽeg mamasa donc kozaf me ka ba me n ka tɩ bãng tɩ AS Douane rãndã wã b sẽn soglame équipe sɩ me n be yel n tɩ yãmb wa wʋm tɩ kiuga kiim tɩ joueur dãmbã ka paam b ligda yaa toogo donc bãmb me ratame tɩ bal meng sɩd zĩndi donc bal meng sɩd zĩndi donc yaa rẽme n kɩ tɩ wala sẽn kãngã sɩngrã AS Douane deng n soglg sõma n datame bala ned fãa n wõona n get wã yaa bõe
ya fan bona sorti podium zuga ya hanna pama ndu yingra me aya zinseta aya pipiziga aya yibi sobziga aya taba sobziga bona sorti podium lil anan karatan dube donc ya rinkiti ne fa gil kel solo amazininge wan nation na yi toto sinke ne to ni wisala balla ponwa bangata sidnanta la panga équipe berde meng labna to lo zugusi ya rinkiti équipe sana ni ba avec équipe sana na sigi le deuxième division bangati to lo na yi panko msumte kabala wa me la mikamti ha ya tumte kan sidi be kawa li menkabe. D'accord. Et na kenga mentor pa manga diabate tibam ya koza fa kasamba ya bam tibam bulikton hane tumda sankyo zini ngwaki tibam nande senta biya tamba tipamba. Baltan wonda minipis wayam san wiga la asingra wala lilam tem kinsi to hala nan ton to tara basro minipis wakatan menga minipis la nu ndare mi singra re ton ti tonre ainsi de limwara ainsi kinsi to dil wala so wanyom da suka labning ton bi fayemre ton da pagundi bininga dil kitame ti jouer damba gin mare la et son wazin vusa elika salsi anta kwamba snay to bang ti bab sa wi de biya tabo fo tweme to yikre bo libre ndors biya tabo zanga absidi kame mana pangson to tiaka riya meti kozaf ekipa ala mora soma la papa mzunoro nandok bif ninga absun suye nansi de wikar menga ontum bala riya meti itarde me libe de poli sinda ruda libke sigdeme asa wona sigoto ana waya to netondo dil ya wakat kanga la tiara neke sna yili un ton soma un ton pam point namba un ton ti epsa man classement bit pam zisongo ya ti bamme bana pang sun to te ka la basro pazemhe ti bon yasan kafan sawaro gese wala zaguda monte défenseur hin yekna tete ballanka pama ya foni wende foto yekame na tete balle la wende la ko le ngese attaquant kan tuwe soti ya balla la fotonda ba handaran si sa balla ba bilfu la tuime attaquant wa bisui ninga en solon gunda patron pam balla somay fu yiki la volna nge bisui de beye ya donc yiki ta katon pam balla somay parce que ni menga awol matame la base armée ya c'était un zinc kabala na kisi wala bisuida ni mezeka ne yam a zinc ne yam mawa la handa ba yam na sergi balla ba wanda kapam balla soma ala kan 20 sa balla bilifu tim balla no kenle yizi kamena le balla les zugo ala tenge he nan suye bi na mana asi suye mo so manja hanyela yole yiko ya yoto na mentinera balla na wata balla folinga da mendingi nge bi suye de position miti abla twimba na wala mbono ti balbo le appel de balla we balbo la bana na zek balla woto wa il faut mettre une position na mais tanzi bato mo zek balla bato fo. D'accord. Il kabe ralad na kenga mentu william bati banti raipila awai saba santawa ya ti banti senke ne résultat ramba izo ne asek de kudugu mana ponyodo yemri vitesse fc ne AS police bamme mana ponyodo biya tambo la suitaba ya ti william tiraimo ne AS Sonabel tome la AS Sonabel ton ala yimo biya yibu ne yemri leopard ton hane majestic biya yemre Nzalem Royal FC Lasra Salitas Bianase ne yemre AS Don me nyoka koza fam tour bia tambo ne ayemre asfanyenga ne RCB Tirataba la RCB tour bia yibu ne ayemre isfa ne ASFB Tirataba isfa ton bi fayem Nzalem efo ne RCK bam Tirataba RCK ton bia ayem bi fayemre ne Zalem et sanyibe ne nanti William classement à Mossa
ya ti bang ti ay sunabel mbe tawlen zon genda non point piston la yopoy salitas porda non point piston la ayobe rati tia point ay morbala mbe suka isfa tara point piston la nasi betan ba sabzingi as douane bena sabzingi non point piston la yemri RCK be nous sabzingi non point piston la way RCB ya yobe sabzingi la be non point pisi la ayopoy majestic be yopoy sabzingi non point pisi la yo po rate ti biram bazingi mosala bi taba izo be ni sabzingi non point pisi la ayobe AS police ben way sabzingi non point pisi la anase efo ya pigi sabzingi la be non point pisi la yibu rayalla ya pila yimra sabzingi la be ne point pisi la yibu asfa yenenga ya pila yibu sab la be ba metara point pisi la ayibu ya biram bazingi mosa la bi netaba asek de kudu ya pila taba sabzingi la be non point pisi rayimo be pila na sabzingi non point pisi biramba yi tab masa leopard de 5000 be pila nu sabzingi non point pila way vitesse FCB pila yo sabzingi non point pila ni bam nen kozap fantara point bam nen kozap fan point ya yemre point pila ni la kozap be pila yo point sabzingi voilà biramba zingi la vitesse yi neba pila ni sabzingi la zura zingi ma ASFB bam tara point piga la ayo point ratiete etna nangese point lamba pasan tabi ya yemre yibu tabo nase donc ton yilamti bal kitame te 5 phase retour tawto ne tulum te wakata tame bal yin siti kitame parce que yam hangese salitas la tara bal mpaton ba bal hankaton la banini nyambi kamti AS Sonabel les tora les anou mais meilleur buteur à les suivre donc championnat à relance ami d'accord ce jeune premier de pause da TV get ba fangi kapese no ngobi wisranti ya arba wakata me wana koda yoponi la vie sa tele panta wayam signé la ayopo wen han saké monsieur Herman Hernan Lipama taba sakar pore donc na pousa TV get ba fangi chepi ti edna kusa wen ti ayopo ti Lipam taba andiki wisra kibay sembe bumni fan sembe pour ambiton werse un tasi fangi kapio na kelen kiti ri TV gesra nyodo ibarka